जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज एप्रिल 17 तारीख शुक्रवार चलतु नजर पकाइबा देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे ता पूर्व कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। सीमा पुनर्निर्धारण प्रसंग में मुख्यमंत्री परे सबु सांसद को नवीन को चिट्ठी बिल पारित हेले ओडिशा क्षति सहिबा आशंका। चारिआडे गोटे चर्चा केते आसन बढ़िबो केउ आसन भांगी नुआ आसन जन्म नेब। सीमा पुनः निर्धारण हेले किए लाभ पाइबो किए क्षति सहिबो तार हिसाब किताब आरंभ करदेलेनी राजनैतिक दल। ओडिशार सीट ह्रास पाइबो ना बढ़िबो एही अनिश्चितता भितरे नवीन पुणी आज चिठी लिखि दिल्ली रे राज्य स्वार्थ पई एकाठी होई स्वर उठाइबाकू सांसद को आह्वान दैछंती। सीमा पुनः निर्धारण को नहीं राज्य में 49 पवन बहिबा आरंभ हेलानी। कहार कटिबो केउ नुआ आसन जन्म नेब ताहार किछि कूल किनारा पाउनाहांती नेता। किछि जातीय गणमाध्यम रे आकलन कहूछि ओडिशा एमपी सीट 31 प्लस रहिबो आउ किछि कहउचंती 2011 जनगणना अनुसार लोकसभा सीट आशानुरूपक न बढ़ी 29 आसन रे सीमित रहिबो। सुंदरगढ़ यात्रा पर्व को नहीं सांघातिक षड्यंत्र पर्व नारे कोटी कोटी टंका बर्बाद। सुंदरगढ़ यात्रा पर्व को नहीं बड़ दुर्नीति अभियोग। पर्व नारे जिला प्रशासन कोटी कोटी टंकार चांदा मागिथिबा नहीं बड़ प्रमाण। राज्य सरकार जिला स्तरीय उत्सव पालन पई व्यय बराद करिसेंती। तेबे केउ आईन और निर्देश रे विभिन्न कंपनी को आर्थिक सहायता मगा जाइछि एहाकू नहीं उच्च स्तरीय तदंत दाबी करिसेंती सूचना अधिकारी कर्मी। राज्य सरकार जिलार विभिन्न सांस्कृतिक पर्व पई व्यय बराद करिथिबा बेले किपरि भाबरे विभिन्न कंपनी ठारू पर्व नारे चांदा मागिछि प्रशासन ताकू नहीं उठिछि प्रश्न। खाली सेतिकी नुहे काहाटू जेते टंका अणा जाइछि से नहीं सूचना मगा जाइथिले मध्य तथ्य दौनी जिला प्रशासन। सूचना अधिकारी कर्मी हाथ में लगी तथ्य एही चिठी रे जिला संस्कृति विभाग स्पष्ट उल्लेख करिछि जे जिला सांस्कृतिक फेस्टिवल पई 9 कोटी 40 लाख टंका व्ययबराद होइछि। ए तो थिला जिला संस्कृति विभाग देथिबा सूचना अधिकारी बल रे मिलुथिबा तथ्य। सुंदरगढ़ जिले में विभिन्न सांस्कृतिक पर्व पई राज्य सरकार व्ययबराद करथिले। हाईकोर्ट रे गडुछि मामला। एपटे गंजाम जिला परिषद कार्यालय गायब होइगला नियुक्ति संपर्कित फाइल। गंजाम जिले में 2017 मसीह होइथिबा जीआरएस नियुक्ति संपर्कित फाइल हजि जाइछि। एही नियुक्ति को नहीं असंगति थिला बेले फाइल कुआडे गला ताकू नहीं उठिछि बड़ प्रश्न। 2017 जीआरएस नियुक्ति संपर्कित फाइल गंजाम जिला परिषद कार्यालय हजि जाइछि। जो नियुक्ति रे दुर्नीतिर गंध थिला जहाकू नहीं हाईकोर्ट रे भी मामला गडुछि सेही फाइल एबे खोजिले मिलुनी। पुराना कोठारू नुआ कोठाकू कागजपत्र हस्तांतर बेले एही फाइल हजि जाइथिबा आरटीआई उत्तर रे कुहा जाउछि। हेले एहाकू विश्वास करि पारनाहांती आवेदनकारी। अभियोगकारी कले भी तदंत करा जाउनी तेणु दुर्नीति को लुचाइबाकू एपरि नाटक रचा जाइथिबार कहिसंती आईनजीवी। रूस इरानू तेल किनि परिबो नाही भारत समय सीमा शेष। ट्रम्प को घनिष्ठ सहयोगी बेसांटांको चेतावनी। मध्यप्राच्य विवाद जोगु अधिकांश देश में तैल संकट गंभीर होउथबार परिप्रेक्षी रे अमेरिका प्रतिबंधक सत्वे ईरान एवं रूस रु तेल किनिबा पई छाड़ देइथिला जहा एबे शेष होबाकू जाउछि। अमेरिका एही छाड़ को वृद्धि करबाकू मना करि दैछि। अमेरिकार अर्थ सचिव स्कॉट बेसांट घोषणा करिसेंती वाशिंगटन आउ छाड़ अवधि वृद्धि करिबो नाही। एबे रूस एवं ईरान रु तेल किनिबाकू अनुमति दिया जिवो नाही। रूस तेल पई वाशिंगटन 30 दिनिया छाड़ अवधि एप्रिल 11 रे शेष हो जाइछि। अपर पक्षरे ईरानी तेल पई छाड़ एप्रिल 19 रे शेष होबाकू जाउछि। आमे रूस एवं ईरानी तेल पई साधारण लाइसेंस नवीकरण करिबु नाही बोली बेसांट एक सांबादिक सम्मेलन रे कहिसंती। मार्च 11 पूर्वरु जहाज रे बुझे हुई अबा अधा बाटरे थिबा तेल बिक्री करबाकू अनुमति दिया जाइथिला। से समस्त पुराना तेल एबे व्यवहृत किंबा बिक्री होई सारिछि। एप्रिल 15 रु बंद होबो स्टार एयर सेवा। चिंता रे पश्चिम ओडिशार यात्री। अपग्रेड बदल रे डिग्रेड होउछि कि झारसुगुड़ा वीर सुरेंद्र साय विमान बंदर पश्चिम ओडिशार लाइफलाइन कहा जाउथबा एही एयरपोर्ट रु विमान सेवा बंद होबाकू नहीं एबे देखा दैछि भयंकर अस्पष्टता। झारसुगुड़ारू राजधानी भुवनेश्वर एवं हैदराबाद को जाउथबा एकमात्र स्टार एयर रो उड़ाण एप्रिल 15 रु बंद होइजिबो बोली जोर चर्चा धरिछि। झारसुगुड़ा वीर सुरेंद्र साय विमान बंदर यह केवल झारसुगुड़ा नुहे समग्र पश्चिम ओडिशार यह उपरे निर्भरशील। जोगाजोग और गमनागमन को नहीं पश्चिम ओडिशार जीवनरेखा कहले अच्युक्ति हेब नाही। किंतु एही जीवनरेखा उपरे घेरी जाइछि अनिश्चिततार कला बादल। सूचना मुताबक एप्रिल 15 तारिख रु मे 31 तारिख पर्यंत स्टार एयर सेवा बंद रही पारे। एसएनसी एबे पौरपालिका केउठी भोट देबे नुआ भोटर।
ଗଞ୍ଜାମର ଆସିକା, ଭଞ୍ଜନଗର, ଛତ୍ରପୁର ଓ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଭଳି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ଆଗଉଥିଲା ବେଳେ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ଆସିକା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୌରପାଳିକା ରୂପେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆସିକାବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆସିକାରେ 18ଟି ୱାର୍ଡରେ ଥିବାବେଳେ ଏହା ଏବେ 23କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଥମୁନି ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ, ବୁକିଂ କଲେ ବି ମିଳୁନି ସିଲିଣ୍ଡର, କଳାବଜାରୀ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଥମୁନି ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ, ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କଲେ ବି ମିଳୁନି ସିଲିଣ୍ଡର। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ବାହାରେ ଜମୁଛି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଭିଡ଼। ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ପାଇଁ କଳାବଜାରୀ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି ଉପଭୋକ୍ତା। ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କଲେ ବି ଘରକୁ ଆସୁନି ଟାଙ୍କି। ସପ୍ତାହେ କି 2 ସପ୍ତାହ ନୁହେଁ, ବୁକିଂକୁ 20 ଦିନରୁ ଅଧିକ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ନିରାଶ। ଏଜେନ୍ସିରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ମିଳୁନି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏଜେନ୍ସି ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଭିଡ଼। ସଭିଙ୍କ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ, ବୁକିଂ କରିବାର ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ମିଳୁନି ଗ୍ୟାସ୍। ଶେଷରେ ହତାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ନୂଆ ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇଲେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ଜଣେ ଦାତାଙ୍କ ଦାନରେ ଛାଉଣି ହୋଇଛି ରୂପା। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ନୂଆ ଗଜଦନ୍ତ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ସୁଖ ନିଦ୍ରା କଲେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା। ବର୍ମାଟିକ୍ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ପଲଙ୍କ, ଛାଉଣି ହୋଇଛି ରୂପା। ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଗଜଦନ୍ତା। ବ୍ୟବହାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍କାର। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଥିଲା ପୁରୁଣା ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ। 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ନୂଆ ପଲଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦାତା ଦେଇଥିବା ରୂପାରେ ପଲଙ୍କକୁ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି। ସେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ପୁଣି ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ରାଜାଧିରାଜ ବୋଲାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ଖଞ୍ଜା, ପୁଣି ସେବକ ଖଞ୍ଜା। ବାର୍ମାଟିକ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କାଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କର ଫ୍ରେମ୍। ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ଛାଉଣି ହୋଇଛି ରୂପା। ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ନୂଆ ପଲଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଦାତା ରୂପା ସବୁ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ବ୍ୟବହୃତ ପଲଙ୍କରେ ରହିଥିଲା ହାତୀ ଦାନ୍ତ, ଅସ୍ତ୍ର ରଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଜଦନ୍ତ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲେ ହେଁ ପୁରୁଣା ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗଜଦନ୍ତକୁ ନୂଆ ପଲଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର 11 ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ସହ ଗୁଳୁଗୁଳିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତାତି ଆହୁରି ଭୟାନକ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିପାରେ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଓ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୋନପୁରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ସହ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ତାତି ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 41.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 41, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 40.7, ହୀରାକୁଦରେ 40 ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ 40.1 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 37.7, କଟକରେ 37.4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ 5 ବର୍ଷରେ ହେବେ ଲକ୍ଷାଧିକ। ନିବେଶକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଆକର୍ଷିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଯୋଜନା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସହାୟକ ହେବ। କାରଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର ଆଣିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍‌ଡି ଗୁଡ଼ିକ ବାର୍ଷିକ 6.70% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହା ଉଚ୍ଚ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେବେ ଏକ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣ ଛୋଟ ଆରମ୍ଭ କରି କିପରି ଏକ ବଡ଼ ଫଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ। ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଜମା ବା ଆର୍‌ଡି ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଜମା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜମା ପରିମାଣର 5 ବର୍ଷ ପରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍‌ଡି ଗୁଡ଼ିକ ବାର୍ଷିକ 6.70% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। 80 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ରହୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର।
प्रबल विरोध पर पेट्रोल दाम ह्रास कले शेहबाज शरीफ को सरकार। देशर विभिन्न स्थान में प्रबल विरोध पर सरकार एभली निष्पत्ति नहीं जहाँ जनता को किसी मात्रा आश्वस्ति देव। मध्यप्राच्य युद्ध प्रभाव पाकिस्तान उपर भी पड़ी। एथिपाई सरकार केवल दरदाम वृद्धि बढ़ाई नाहांती एवं वर्क फ्रॉम होम और 4 दिनिया कार्य सप्ताह लागू करिसेंती। फल लोक घर गाड़ी नहीं कम बाहर किंतु तैल दर नियमित बढ़ावा नहीं लोकों मध्य आक्रोश बढ़ुला। एवं सरकार लोकों को आश्वस्ति देइछंती। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शेहबाज शरीफ पेट्रोल लिटर पिछा 80 टंका ह्रास करिसेंती। मोदी ट्रम्प 40 मिनिट आलोचना होमरूज प्रणाली सुरक्षा उपरे गुरुत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मध्य गुरुत्वपूर्ण टेलीफोन आलोचना होईछि। प्राय 40 मिनिट धरी उभय नेतांक मध्य चलिथिबा एही वार्तालाप मुख्यतः पश्चिम एशियार सांप्रतिक स्थिति और अंतर्जातीय स्थिरता उपरे केंद्रीभूत थिला। इस्लामाबाद रे अमेरिका ईरान आलोचना विफल होगा पर उभय नेता कथबार्ता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जाउछि। दुई नेता विश्वर शक्ति सुरक्षा पई होमरूज प्रणाली को मुक्त एवं सुरक्षित रखिबा उपरे सर्वाधिक गुरुत्वारोप करिसेंती। विश्वर अधिकांश तैल रप्तानी एही मार्ग देई होउछि। सुतरां एठारे जदि कोनोसी अस्थिरता देखा दिए तेबे ताहा विश्व अर्थनीति उपरे गभीर प्रभाव पकाइबो बोली सेमाने सहमति प्रकाश करिसेंती। 48 घंटे विधानसभा को डाकंतु बीजेडी सुप्रीमो। नुआ सीमा पुनरुद्धार बिल द्वारा ओडिशार राजनैतिक प्रभाव 15% ह्रास पाइबारे आशंका रही बोली विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक कहते। एने स्वतंत्र विधानसभा अधिवेशन पर नवीन दावी कर मुख्यमंत्री मोहन माझी को नवीन चिठी लिखिं। नुआ सीमा पुनर्निर्धारण प्रक्रिया को नहीं ओडिशा राजनीति में हटचमट सृष्टि होईछि। विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक यह प्रसंग में उद प्रकाश कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को एक जरूरी पत्र लिखिं। नवीन को कहवा अनुसार केंद्र सरकार आनिबाकु जाउथबा संविधान बिल 2026 द्वारा लोकसभा आसन संख्या 850 को वृद्धि पाइले मध्य ओडिशार सामग्रिक प्रतिनिधित्व ह्रास पाइब। वर्तमान संसद में ओडिशार असंधन 3.9% थिला बेले यह 3.4% को खसी आसिबो, जहाँकि राज्यर राजनैतिक क्षमतार प्राय 15% क्षति बोली से दर्शाइछंती। जनसंख्या नियंत्रण और विकास क्षेत्र में भल प्रदर्शन करुवा ओडिशा भली प्रगतिशील राज्य को यह द्वारा दंडित करा जाउछि बोली से अभियोग करिसेंती। बंशी बजाइले मुख्यमंत्री। बंशी बजाइछंती मुख्यमंत्री। ओडिया पक्ष समावर्तन उत्सव कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक भिन्न रूप देखा मिली। यही कार्यक्रम रे प्रदर्शित होइतिबा लोककलार वाद्ययंत्र प्रदर्शनी बुलिबा बेले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को बंशीटीए देखाइथिले। मुख्यमंत्री से बंशी वादन करने को चेष्टा करथिले। एही समय सेठारे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा, आईन और पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज और मुख्य शासन सचिव अनुर गर्ग प्रमुख उपस्थित थिले। घरोई स्कूल ले गणशिक्षा मंत्री को कड़ा चेतावनी। बही नारे चलिबनी व्यवसाय। घरोई स्कूल मनमानी उपरे एवं सरकार को कड़ा नजर। बही बिक्री नारे अभिभावक पॉकेट काटुवा स्कूल गुड़ी को चेतावनी देइछंती गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। जातीय शिक्षानीति अनुजाई एणिकी घरोई स्कूल एनसीईआरटी बही पढ़ा बाध्यतामूलक होबो। घरोई स्कूल गुड़िकरे निजस्व प्रकाशिनी बही बिक्री करी अभिभावकों को शोषण करने घटना को गुरुत्वर सह नेइछंती राज्य सरकार। गणशिक्षा मंत्री कहते जे केतेक बेसरकारी शिक्षा अनुष्ठान अधिक लाभ आशारे निजस्व बही पढ़ा पिलांकु बाध्य करुछंती, जहाँ शिक्षा नीतिर खोलाखोली उल्लंघन। नूतन शिक्षा नीति अनुसार पिलामाने एनसीईआरटी बही पढ़ा आवश्यक, जहाँ सुलभ मूल्य रे उपलब्ध। मंत्री को एही बयान पर एबे घरोई स्कूल मालिकों मध्य छनका पशिछि। अभिभावक माने अनेक समय अभियोग करती जे बाहर कम दाम रे बही मिलुथला बेले स्कूल पक्षरु निर्दिष्ट दुकान किंबा स्कूल कैंपस रु दामी बही किनिबाकू चाप पका जाउछि। एथर भोट दियो हालुका खाओ, घरु बूथ जाए मागणा उबर सेवा। राजनीति रे रणनीक्षेत्र प्रस्तुत हेले एथर लड़ाई रे रोचक अध्याय जोड़ी होबाकू जाउछि। गणतंत्रर एही महापर्व रे युवपीढ़ी को सामिल करबा पई आरंभ होइछि एक नुआ अभियान। केरल विधानसभा निर्वाचन 2026 पर निर्वाचन कमिशन एमिति किछि अभिनव उपाय आपणाइछंती, जहाँ एबे सारा देश में चर्चार विषय पलटिछि। केउठी मागणा उबर राइड तो कोउठी कोझिकोडर प्रसिद्ध हालुआर मागणा मिठा। भोटर को बूथ जाए आनिबाकू निर्वाचन कमिशन को एही मास्टर प्लान। केरल पारंपरिक स्वाद को निर्वाचन सह जोड़िछंती कमिशन। केरलर प्रसिद्ध
କୋଡ଼ ହାଲୁଆ ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମ କରି ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। କମିଶନଙ୍କ ଏହି ମିଠା ଭୋଟ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 4.25 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗରକୁ ପାଣ୍ଠି ଚିନ୍ତା ଆସୁନି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି କେମିତି ହେବ ବିକାଶ। 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ 626 କୋଟିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ବଜେଟ୍କୁ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ବା କେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ୍ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାକ୍ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହ ମହାନଗର ନିଗମ ପରିଚାଳନା ଆଦିକୁ ଦେଖି ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ମହାନଗର ନିଗମ ଚାଲିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏଭଳି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ହାତବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ, ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। କଟକ ସହରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅନେକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ହାତବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କଟକ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ କଟକ ସହରରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ ପାଇଁ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ବେପାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ କେତୋଟି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହୁଛି ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହେଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ପାଇଁ କେବଳ ସହର ଭିତର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହୋଟେଲ ଓ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ସହର ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ଘରେ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହି ସଙ୍କଟ ନ ଟଳେ ତେବେ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ଜଳାଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ମିଶିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହିବ। ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ମିଶିବ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସ୍କୁଲ। ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ଉତ୍ସବରେ ଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ହେବ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ। 5 ଏକର ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଭବନ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବା ସହ ପିଲାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କରି ଖଡ଼ି ଛୁଆଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 100% ନାମ ଲେଖାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାମ ଲେଖାକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା ଲାଗି 5 ଲକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ପୁରୀରେ ହେବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ମିଳିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ମଞ୍ଜୁରୀ। ପୁରୀରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିଛି। ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବ୍ୟବହାର ନେଇ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନୀତିଗତ ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀରେ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମୁଦାୟ 471 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରାୟ 28 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ବହୁ ଦିନରୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅନୁମତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ସବୁଜ ସଂକେତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବ। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା, ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରୟାସରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଫଳ, ରିପୋର୍ଟକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅସ୍ୱୀକାର। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରସ୍ତାବ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବଛା ବଛା ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଏକ ବ୍ରିଫିଂ ପରେ ଏହି କଳ୍ପନା-ଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତା ତାହିର ଆନ୍ଦ୍ରିବ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ ମନଗଢ଼ା ବୋଲି କହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବ୍ରିଫିଂକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବିଜେଡି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ ଆଉ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ବିଜେଡି, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଏହାକୁ ନେଇ ଦଳ ଏବେଠାରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଥର ମଇଦାନକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓହ୍ଲାଉଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ। ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବରରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ପୁଣି ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ନେତାମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଖବର ଯାଇଛି। ଗସ୍ତ ବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଦଳ ଭିତରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ଯିବ ସେ ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାରିଥିବା ନେତା ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଲୋଭ ଓ ଲାଭରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଣିଛି। ଏଣିକି ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ରେ ମଦ ମିଳିବ। ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ରେ ରହିବ 6ଟି ସୁରକ୍ଷା ଲେୟର। 180 ମିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଳାଭୂମିରେ ଓଟିଡିସିକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମଦ କୁଡ଼ିଆ ଖୋଲାଯାଇ ମଦ ବିକ୍ରି ହେବ। କିଛିଦିନ ତଳେ ସରକାର ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି 2026ରୁ 29 ଆଣିଥିଲେ। 1 ଏପ୍ରିଲ 2026କୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2029 ଅବଧି ନିମନ୍ତେ ଏକ ତ୍ରୈବାର୍ଷିକ ଅବକାରୀ ନୀତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନୀତି ଅଧୀନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ 0.5% ଡିଆକ୍ସନ୍ ସେସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ମଦକୁ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅବକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ 10% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଲାଇସେନ୍ସ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10ରୁ 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଦେଶୀ ଓ ଦେଶୀ ମଦ ଉପରେ ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିବନି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ କୌଣସି ଅବକାରୀ ଦୋକାନ ଚାଲୁ ହେବନି ବୋଲି ସରକାର କହିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଓ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରହିବେ। ଔଷଧ ଉପରେ 100% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ପୁଣି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଝଟକା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଔଷଧ ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି 100% ଶୁଳ୍କ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଔଷଧ ଉପରେ 100% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟେଣ୍ଟ ଔଷଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଧାତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ସମେତ ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ପୁନଃ ସୋରିଂ ଚୁକ୍ତିନାମା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନବ ସେବା ବିଭାଗ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ପସନ୍ଦିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପଏଣ୍ଟ ଔଷଧ ଆମଦାନୀ ଉପରେ 100% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକାର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପେଟେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ 100% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ପେଟେଣ୍ଟ ଔଷଧ ପୁନଃ ସୋରିଂ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇନଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ 100% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ପୁଣି ଆତଙ୍କୀ ହାମଲା, 5 ମୃତ। ପାକିସ୍ତାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ କାର୍ ପୁଲିସ ଥାନାରେ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଥାନା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ଥାନା ସହ ଆଖପାଖର ଘର ଏବଂ ଛାତ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାକିସ୍ତାନର ଅଶାନ୍ତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତର ଖୈବର ପାନୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିଲା। ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପୁଲିସ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଡୋମେଲ ତହସିଲରେ ଏକ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ କାର୍ ଚଳାଇ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନର କାନ୍ଥରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲେ। ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ କାର୍ଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଏହାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼। ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳ। ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ କଲେ 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କିଛିଦିନ ଅନ୍ତରାଳ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି। ଗୋଟିଏ ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଉପରକୁ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ବୋମାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବାର 2 ଜଣ ମହିଳା ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜମିବାଡ଼ି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 2 ଜଣ ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସିସିଟିଭି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି 3ଟି କାରଣ ପାଇଁ ଖସୁଛି ଦର। ରୂପା ହଠାତ୍ 13,000 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା। ଏତିକି କମିଲା ସୁନା ଦାମ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ବଜାର ଭୟ କରୁଛି ଯେ ଏହାଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 6% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ
ट्रम्पको वक्तव्यरू जଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ 2 ରୁ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ। ହର୍ମୁଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ତେଲ ଆଣୁନାହୁଁ, ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ତୈଳ ପରିବହନ କରୁଥିବାର ଦେଶମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆମେରିକା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ପରେ ଡଲାର ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରୁ MCX ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ମେ 5 ତାରିଖ फ्यूचर्स ପାଇଁ रूपार मूल्य प्राय 13,000 ह्रास पाई प्रति किलोग्राम रे 229,888 रे पहुंची। सेहीपरि सुनार मूल्य मध्य द्रुत गति रे ह्रास पाई। मेल्टिंग कमोडिटी बजार रे सुनार मूल्य 2,200 टंका ह्रास पाई 1,51,161 टंका प्रति 10 ग्राम होईछि। मध्य प्राच्य युद्ध भितरे ग्राहकों उपरे महंगा माड़ बढ़िला पेट्रोल डीजेल दर। मध्य प्राच्य जारी युद्ध भितरे श्रीलंका रे ग्राहकों उपरे हेला महंगा माड़। अमेरिका, इस्राएल और ईरान मध्य संघर्ष जोगु कंचा तेल आमदानी प्रभावित होईछि, फल दर वृद्धि पाउछि। गत एक सप्ताह मध्य कंचा तेलर दाम 8% वृद्धि पाइछि। गत एक मास मध्य दाम 57% रु अधिक वृद्धि पाइछि। एठारे केही रखुछु कि श्रीलंका नजर रखी इंधन आवश्यकता को पूरा करबा लागि संपूर्ण भाव में आमदानी उपरे निर्भर करुछि। सेहीपरि विद्युत उत्पादन आवश्यकता को पूर्ण करबा लागि विदेशरू कोयला किनिथाए श्रीलंका, विशेष भाव में सिंगापुर, मालेशिया, दक्षिण कोरिया प्रक्रियाकृत पेट्रोलियम उत्पाद संग्रह करे। जेतेबेले एहार इरान निर्मित रिफाइनरी पई अशोधित तेल मध्य प्राच्यरू आमदानी करे। श्रीलंका रे निरंतर मूल्य वृद्धि, परिवहन खर्च और सामग्रिक मुद्रास्फीति उपरे चाप वृद्धि करिबो बोली आशा करा जाउछि। याद्वारा पूर्वरू आर्थिक संकट सह लड़ुवा देश विशेष भाव में प्रभावित हेब। सबु सहर रे हेब पीएनजी संजोग। वर्षा पूर्वरू सरीब काम। ओडिशा रे सबु सहर को पाइप गैस लाइन संजोग नहीं सबु प्रकार व्यवस्था करा जाउछि। सबु महानगर निगम सहित अनुगुल, ढेंकानाल भली बड़ बड़ सहर रे प्राय काम सरिलाणी। बाकी जो सहर रही जाइछि सेठारे काम आरंभ होब। जिलापाल को निर्देश दिया जाइछि जे सेमाने सहयोग करुछन्ति। विभिन्न एजेंसी कार्य को त्वरान्वित करबा पई निर्देश दिया जाइछि बोली कहिसन्ति नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। गतकाली एने समीक्षा होइतला। टार्गेट अनुसार कार्य पई योजना होइछि। 2017 रे एही कार्य आरंभ होइतिला, किंतु तत्कालीन बीजेडी सरकार सहयोग देउनथिबा कारणरू काम सरी पारिला नाही। एबे डबल इंजिन सरकार रे कार्य त्वरान्वित होउतबा कहिसन्ति नगर उन्नयन कृष्णचंद्र महापात्र। सेहीपरि पीएनजी रे समस्या देखादेले कंपनी माने विकल्प व्यवस्था ग्रहण करिवे। वर्षा पूर्वरू समस्त कार्य सारिबाकू सरकार चेष्टा करुछन्ति। नुआ टेक्नोलोजी रे हेबो जहा द्वारा रास्ता अधिक खोलिबाकू पड़िबो नाही, जहा 24 वर्ष रे होई नाही 24 मास रे हबो बोली से कहिसन्ति। केंद्र सरकार को बड़ निष्पत्ति। 40टी प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पाद रे लागुथुबा सीमा शुल्क को संपूर्ण छाड़ करिसन्ति केंद्र सरकार। पश्चिम एशिया रे युद्ध जोगु बढ़िथिबा तैल संकट मध्य रे केंद्र सरकार 40टी प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पाद रे लागुथुबा सीमा शुल्क को संपूर्ण छाड़ कर दैछन्ति। एही छाड़ 2026 जनवरी 30 पर्यंत लागू हेबो। सरकार को ए निर्भरी उक्त शिल्पगुड़िक सहायक हम। साधारण लोकों उपर भी यार बड़ प्रभाव पड़ो। दरदाम वृद्धि हेब नाही। एही शुल्क छाड़ जोगु सरकार राजकोष उपरे 1800 कोटी टंका बोझ पड़ो। सरकार को पक्षरु जारी होइतिबा बयान ने कुआ जायछि जे पश्चिम एशिया रे युद्ध कारणरू विश्व बजार में अनिश्चितता रे माहौल देखा दैछि। या द्वारा पेट्रोकेमिकल फीडस्टिक एवं इंटरमीडिएटर दाम बड़ मात्रा रे बढ़ी चली। जोगाण श्रृंखल रे समस्या देखा दैछि। सरकार को आमदानी शुल्क निष्पत्ति द्वारा घरोई उद्योग गुड़िक उपरे पड़ुथुबा अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम कराई परिबो। पाकिस्तान ने मासकरे 3 थन बढ़िलाणी एलपीजी दाम। भारत ठारू दर 4 गुणा अधिक। ईरान युद्ध पाई दुनियार अनेक देश में तैल और गैस संकट देखा दैछि। पूर्वरू खराब आर्थिक स्थिति रे कांगाल पाकिस्तान अवस्था संगीन होई पड़िलाणी। मध्यप्राच्य संकट पाकिस्तान मेरुदंड हाड़ भांगिलाणी। यार प्रभाव पड़ी पाकिस्तान रंधन गैस उपरे। युद्ध आरंभरू एबे सुधा मात्र गोटे मासक पाकिस्तानी सरकार तृतीय थर पर रंधन गैस दर वृद्धि करछन्ति। पाकिस्तान ने एलपीजी दर 34% वृद्धि करने को निष्पत्ति नेछि शहबाज शरीफ सरकार। पाकिस्तान घरोई गैस दर वृद्धि नहीं सेठाकार ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी विज्ञप्ति जारी करिछि। प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार 11.8 किलोग्राम घरोई सिलिंडर दाम 923.71 टंका वृद्धि पाई 3588 टंका 59 पैसा होइछि। विज्ञप्ति रे एलपीजी दर बढ़िबार कारण दर्शा जाइछि। असंभाळ ताती सह प्रबल गुळुगुळी येलो अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग।
एप्रिल आरंभरू असंभाळ ताती डहडह खरा सांगकू गुळुगुळी असह्य कलाणी। स्थिति एमिति होउछि जेमिति दिन 11टारू 3टा भितरे खराकू बाहरिले देह सिझि जाउछि। एही गरम और गुळुगुळी रे घांटी होउछंती अधा उपकूल, विशेषकर बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिलार आर्द्रता 70-80% पर्यंत रहुतबारु प्रबल गुळुगुळी अनुभूत होउछि। उपकूल रे एबे तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 1 डिग्री पर्यंत अधिक रहुछि, फल गरम पवन वायुमंडलर आर्द्रता को धरी रखुछि एवं प्रबल गुळुगुळी अनुभूत होउछि। एणु एही 4 जिला पई येलो वार्निंग जारी कर जायतिबार कहिसंती आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर निर्देशिका मनोरमा महांती। आसंता 2 दिन मध्यरे बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिले में प्रबल गुळुगुळी होबा नै पूर्वानुमान करा जायछि। जनसाधारण को प्रचुर पानी ओआरएस आदि पीवाकू परामर्श दिया जायछि। आज मालकानगिरी और कोरापुट जिले में काल बैशाखी वर्षार संभावना रहिछि। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनमानंकु धन्यवाद। जदि भिडियोटी आपनमानंकु भल लागिथाय ताहाले भिडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करिवे। ता सहित जदि आपन माने चैनल ले नुआ अछंती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करिवे।